तिनिनो खालामनायनि कारणाव मनो लाई थांनाय अर्थात थांनाय ताल 29 तारिख जानुवारी कताल दिल्ली CBSE नि चेयरमैन मिस्टर राहुल सिन्हा भाई मालाय लाइमानी आबुंगाजों सिगांबारियाना थानाय तालनि 11 तारिख कोनो जों दिल्लीयाव जुगाजुग खायखा बय मालायनि बागै जोंनो 29 तारिखआव समय रेखा 29 तारिखआव जों थाङै जों 27 तारिखआव लाना माने 28 तारिखआव सहैखा 29 तारिखआव ठीक 12:30 समय बय जों आसुगलायखा आनि लगी आपरो चिनी MLA विश्वजित कलई दङ मानव देवबर्मा दङ फिलिप श्रीयां दङ कुमार शंकर देवबर्मा दङ आबनि परेबो चिनी त्रिपुरा हास्तिनि जे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन काइनै विशेष के TSF ताई TISF वर्ग आलादा आलादा खाय वर्ग चिनी CBSE नि चेयरमैन मालायखा अनेक कक सिंलायखा सालायखा गोबांमा ककनो सिंखा ककमा ककनो जों उत्तरिखा एवं गोबांमा राज्यरगो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय जे परिलाय दंमोन सिलाय दंमोन आबनो कगो साका फातार देशनि हागतनि बरफ फायै बनि बिहारगो बक्तिदारिफ्रु आ सैरि माने हिंदी बाय सैरिया इंग्लिश बाय सैरिउ रोमान स्क्रिप्ट बाय आबो बसायखना गैसा गे आबनि परे बसाका अमबा रिमान ब्ले क्लाइमान ब्ले गासिङाव बनो साका जे CBSE ओ बिसके मेट्रिक बाय जे हायर एजुकेशन माने ngata 12 नि हायर सेकेंडरी जे चोली भिमेनी आबंग बरसो स्टेट गवर्नमेंट बरनो सजेशन खायो बर बांला बायनो क्वेश्चन पेपर सामने दे गेचिं साका बांला बाय तो अरो थिनो मुखायो किंतु अरो संगुक जाखा जे बांला जों इंग्लिश मीडियम बो पढिबो काय बांला खाय जों सिनाय के चिन कठिन नांगो आबन बागैनो आगिरगबो नुखा दुइटा CBSE बो आगिरगम थिन नुजाखा जे इंग्लिश बायबा काय बसियो वानजि माने बांला स्क्रिप्ट बाय बसियो गासों त्रिपुरा बो नुजाखा अरो जे TBSE त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बरबो आगियो अनेक सम ऑप्शन दु नर रोमान स्क्रिप्ट बाय बसियो दिने गेताबो बिनि को जों नायनाय किन्तु बेलायखाय गानाव सबायखा किन्तु जों साका गानाया अ मन इसुनो तुयै अ इसुनो तुयै जों त्रिपुरा मथापानो बिसि ब्रुम ब्रुम न जों बिसि ब्रुम ब्रुम या जत्त अनेक बसन खा जों जिरखौ फैबानि जतन इहिनो किन्तु ताबो खालायसे गैया गाबोन बागै जों एक आशाबादी दंमोन सेमानि जेबाबे स्टेट गवर्नमेंट बाय कक सालायमानि परे स्टेट गवर्नमेंट जेबाबे कायसा खूब जोंनो सजेशन रेखाबा जाका होपफुल जोंनो बरसागा ओंगै मानो ओंनाय ताकलाय जोंनि किन्तु जों पुलाव जों जखन 14 तारिखआव मुख्यमंत्री बाय अ थानाय तालनिनो जों जखन मालायफ्रु आफ्रुनो 14 तारिख हांनायनि दिनाव जानुवारिनि 14 तारिख किन्तु आफ्रुनो थिन बखाबायखा एवं इदानी काल जेबाबे ककब्र स्क्रिप्ट नतुयै रोमान स्क्रिप्ट नतुयै जेबाबे जागाय जेखाने थांगो आरो अबसारा कोनो बिनि इस्यू सिक्रिखा जेता कोनो मुख्यमंत्री বিরোধী খাইপন আজকে ওপেনলি আজকে আক্রমণ খাইয়ে কোনো দিন অমাইকে সামার খানাইয়া নেগেটিভ তো নেগেটিভ ন কিন্তু বিনমখায় নেগেটিভ নিফান অতিরিক্ত নেগেটিভ একটা খানাंनाय जा नरगे साबा खाइया आंखास खाइया खायाखै जों किछु खाइमे चिनि आं खाइने जों खाइने आकरन जों साइ खायका बसनो संगा जों बरम रेखा बनो बरब जों अनेक खन टाइम रेखा आधा घंटा ऊपर जों आलोचना खायका खरसा IAS ऑफिसर बा कैसे सेंट्रल बोर्ड नि चेयरमैन बाय आसुकन जे कक खुती नाती और जे तीनटा कमिशन मानी कमिटी मानी समाजन त्रिपुरा कुमुर चौधरी तारपरे नि और पवित्र सरकार आसु काइबनि आ रेकर्ड बसुं रेखा बर जे सुपारिश खायमानि प्रपोजल रिमानि जे त्रिपुरा सारकता मनाय ओ स्क्रिप्ट नाय बुसुक पार्सेंटेज नाय आबर एवं बंगार सौके निश्चय नेगेटिव गोबां मानो
kabangma chithi tuige kintu mukhyamantri je samani angor honai chithi mani singa chithi tuinai tu bor singa kari mani o kok sabken bo sawnai singa mithabadi ni sawnai ba aboni pore tiesabro bor thik amai keno kabangma jara singa rikha ge bosao khari jesakan একটা চেষ্টা খাইনি নেই পদ্ধতি তংখাকায় স্টেট গভর্নমেন্ট বাইব সালাইনাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইজ এসআরটি মিনিস্টার অবশ্য আং তো তমুনো আং তো সালাইনো নরম মানখাকায় এসআরটি মিনিস্টার বাই যেটা ইউনিয়ন এডুকেশন মিনিস্টার দङ এডুকেশন ইয়া হিউম্যান রিসোর্সেস সাব ববাই নরমালিটি আবার পরে जों মালাইনাই বিস্কামনি তালুকা হয়তো जों থানান বাগে जों সাইতংনাই এডুকেশন মিনিস্টার হাইতাইখো gai bawa jalan sana খুব কাম মুখা এবং আমা হাইকেন जों প্রেসার ক্রিয়েট খাইমাংনা তো নাই যতক্ষণ পয়না মাইনা সাক হাকি অবসরতাই কবরকনো রোমান স্ক্রিপ্ট সিনে সুযোগ মালিয়া সুযোগ মানে না বছর দङ সুযোগ নাই जों গোবর বসানাই যে অন্তত ও যে পরীক্ষার দিন যেখানে কবরনি সাবজেক্ট ফাইও আজ ওরাও যারা বাংলা বাইবেরও যদি প্রশ্নপত্র অঙ্কাকায় কুয়েশন পেপার অঙ্কাকায় আপনার কাহামকায় ওয়াইরি ওয়াই পপই স্টুডেন্ট হনো সাউই সিরিনা বাকে বড় চেষ্টা খাইনাই যেটা রোমান স্ক্রিপ্টে শুনি আনসারকায় রোমান স্ক্রিপ্টে সিমান নাই বাংলা পড়াই তো বড় তাই শুনে নাই গা আবত তুই কেসা বউ একটা শুনো সাকাতা গাবনো শুনা সিং দङ আবন শুনাই নাই গাইতে কেসা অবকায় থাকা তাই কেসা আনকাই যে সালি সালতাম সিগাं নকনা যে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াবো নখা পেপারবো নখা যে রাজনীতি ত্রিপুরা বোর্ডনি চেয়ারম্যান হ্যাঁ আচ্ছা দাও এই আবংকা আবো হাই গাবনি বাগै जों তিনি ওরা প্রেস মিট খেবাंखाय ও কারণ যে जों মালাই ফেকা এবং মোটামুটি আলোচনা খুব কাম নখা সিএম তো যেসব ফান চবা কত খাইদি আং টংসা রোমান স্ক্রিপ্ট সরিনা রেগলাকে সাইতং খালে রকম বড় মানা বাহাই আসা সিএম তো সাইতং আং টংসা ও হাইদা সিএম তো সাইতং আং টংসা আং সিএম টংসা যেসব নক চবা কত খাইদি এবেন রোমান স্ক্রিপ্ট সরিনা রেগলাকে খালে র নানো সাবানে খালে কা বদং না রে সিএম কা বহাই অঞ্চল সিএম যেহেতু সাইতং আং টংসা রে সরিয়া না ইনকা সিএম তো বসানাই ন যে বোর্ড যে মা তংনাই বা তংলাক আবো সিংহ কক সানা ফেগিয়া কারণ চিনি সান্তাই जों সানাই থানা চিনি আন্দোলন जों খাই থানা চিনি সহ जों খাই থানা হাইছে বসে সিপার ককতর সাতুম বসারে চিনি আন্দোলন বা চিনি ককরক রোমান স্ক্রিপ্ট দি সংঘাতে বাড়ি বাড়ি অবশ্য আচ্ছা এম স্যার নরক যে মুখ্যমন্ত্রী বাইজে মালাইমান করে নরক অমরতি নি তাম সানে আবো তো আং সাইজুনি কই আবো তো চিনি কোন সামনানে কই গিয়া জমা একদম কুবুই কক বকুলাও সাকা আমি তো অনেক জনসভাতে অনেক কিছু বলেছি কি বলেছেন আবো তো जों শুনলিয়ে বানো কে ওপনে ব্যাপারনে বসাও রিমাংলা খাইখাইংলা খাইখাই নং নিদি সবঙ্গ রুক স্ক্রিপ্ট খাইদি হাই খাইদি রে খাইদি সেদেবা আবনি পরে নাই সাকা খুব সহায়তাপূর্ণ আলোচনাঙ্কা আদিন কাহামখাই ইন্টারেক্টিং লাইকা কিন্তু আবনি পরে যদি ন जों माइ कागलायमानि परे তাই কেসা কক সাকাঙ্খাই তাবো তো जों খাইনি কিছু আবকে দুর্ভাগ্য কাবা হামিনি কক রাজ্যনি খরকটা চিফ মিনিস্টার যে কক সাই দং খাই খাইনি কিছু সিনি আর তো এমএলএ বতঙ্গ এমডিসি বতঙ্গ ইএম বতঙ্গ जों তো আসুক তো আর আসুক তো বুকাইয়া जों তো সামি সানা কক গিয়া বতাম সাকা সাইয়া जोंना সামুই সানা কোন কস কক গিয়া তা সিনি কক जों যে খামানি আবনো जों नौनो ब्रीफ खाइया আসুক আচ্ছা ইএম স্যার হাস্তেনি মন্ত্রী ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী ননি তিতি এডিশন আসকা করাপশন খরচা সি জেলাস দাসনে হে তো হ্যাঁ আমরা তো এই তাম সানামো এস এন মো খরচা ইএম আর জায়গা মিয়া বিজেপি জয়নিং না আং খাই আবার উল্টা সিংরা গো উল্টা তাঙ্গে উল্টা সাইমান তাবুক যেভাবে তেরেক তেরেক নাইতুকুই দङ পুরুলিয়া বিশাল করে জেলা যদি থানা না গাঙ্গায় বিকাশে বর্মা থানায় তাঙ্গে বিনি করাপশনে কক তো जों তাই ওরা তাই সাইলাপ করে আবার রাজ্যনি বড় তো সাইবান সাবনি বুসুক সাব বুসুক 3 বছর সাব বুসুক আই খাইকা আবো মুকুমুই বু সাইমাখা
মুকুমিয়াবো বুঝাইবাই থাকা গাম যে বজে সাইতমানি কাই কিরি তুই নিজের কংনো বুঝো বেরে দিমাসি খাই आंले किरिया बसी किरिया को मा कक्से नायना बने जे बाबा आगो फाइगेता जों तो तै ताम सानायबा ऑडिट नि व्यापार क्लियर एडिसिओ कोन ऑडिट नि याकरि इंगो एवं जों सब समयनो आं इएमएन सेकां पाब्लिक अकाउंट्स कमिटी नि चेयरमैन तमनि आं आगि जखन एमएलए तंग्रो मेंबर बतमु आपरो अमाहायनो किन्तु जे सिस्टेम चलि दङ आरो कोनो 2 नाम्बार खाइनो मते कि चुकरि जोंनो रांसि रियाखै मो 5टा बछरनि बाजेट दं गाबले बाजेट ताबुक पर्यन्त बछर 500 का जुदि थांगांखाय 525 कत 2500 कोटी 2500 कोटी मोनले ना 525 125 हायदोबा एखाय हिसाबै नायगांखाय एकदम कम के बुबाग्रा तामने राज्यनि मुख्यमंत्री बारबा একটা কম সব 6635 টাকা অর্থাৎ বাজেট নি 39% আবার কম কগে কিন্তু 39% মানে কম কগে কিন্তু 33000 কোটি বিসিঙ্গ আমরা দিবাই কে যদি চিন্তু পাইগান গায় থাইছে 12000 নি বিসি 12000 রাং যদি চিমান কাকাই এভরি ইয়ার প্রচুর খেবে তাবো স্কুল গবাই লামা গবাই তৈ কरै উমুক কरै একটা 1 কিলোমিটার লামা খাইনা থাকাই 5 কোটি নাম তাবো নিলে তাবো যে সিস্টেম কিন্তু সারা এডিসি এলাকানি 1150 কিলোমিটারনি বাদে মাত্র 5 কোটি যাব 4 কোটি যাব টাউন ডেভেলপমেন্ট খাইনেবা টাউন ডেভেলপমেন্ট নাই সাগরে এই এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট রাখরই रिक्रुटमेंट खाइमिया अब तंग पगि थांगा बाबू साराबर सुंग बा थायानो बीजेपी जॉइनिंग प्रोग्राम या बुरा खाओ आ जगान छाओ कि चिनि ट्राइबल वेलफेयर होते टीटी एडिशनल 400 कोटी टाका रांग रखजाक दं आराम बेंक थां इनको एडिसिओ चिनि बीजेपी सरकार फाके सिंगाबनो रुतुकनाय बंग बिशाल गरजेला रखनाय बीजेपी सरकार फायनाय हमले तबु नायतो मानले सरकार तो निनबले ना डाबल इंजिन केंद्र बनिनि राज्य बनिनि राज्य सेसनो रांगनाय बनाय तुगियान ताम असुबिदा तुंबा बरताम खाइजाका खाइजेगे नों 400 कोटी जे रहमानि बरताम खाइजाका नों सेबाना नांनाय ननो जे वर्ल्ड बैंक नि 1400 कोटी रां रहमाके नों ताम खाइगेसला वर्ल्ड बैंक नि ए जे 2022 भारतनि ताबु यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हाइनबलेना बजे 1400 कोटी और जे घोषणा खाइलांगै जे रां और रांले बर थांगोन तो ओकि बरमरा दा खरस खाइजाका ना हाते खतरा न थांमा जागा ना दिल्लीओ फ्लैट पाइमानि ना कोनो जागाओ पेट्रोल पंप पाइमानि आज आसक ता एकरेक तुम हाइसि नों बुइना एकरेक खाइ नितेबो एकरेक जांनाय बनि बागैनो जों सानाम नायो ओ आपति नांमिया बरनो सावै बुकुर खुंनारक ततार सगंनारक तामरा प्रतिबाद प्रतिशोध से लास्ट का प्रतिशोध तब बाबू ब आरांबायनो उनको नेतारक उनको अमेरिका लंडन स्विट्जरलैंड जत जगन बेराय बायखा पियातिब्रासा हामफ्राय कोन करिब उनको एडिसि सरकार खाया ने आबो सांगा ताम लंडन थांमानि निनि आ बेरायना बागि थांमाया लंडन थांमानि आबो बेरायना बागि थांमाया लंडन ताम खायजाका बनुनुखा ब एज ए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर एज ए जनजाति डेवलपमेंट मिनिस्टर जो रिंगै दंखा उन्नयन मंत्री रिंगै दंखा बकुनो दिन भारतनि फातार थांगै चिनि ट्रेडिशनल कल्चरल नि तांगमु लुगमु मोसामु तलांगै फुनुगै जमानि केबा एवं आरो थांगै मौसागर खायजा चिनि मौबाग्रा इंटरनेशनल थांगै नत तो फुनुगै आबो एडिसिनि कुनो आरो आसे जायग्रि आबो दं प्रोविजन दं बेरायनानि निने तारपर विभिन्न जगह এই যে তবক 26 জানুয়ারি গো যে দিল্লি ওর হমানি আবু তো একটা বাজেট তো না আবু বাজেট তো না বলে সোশিও কালচারাল নিবুত আবু পার্ট লাইফ লাবো বেরাইনে নং তাই সব বেরে কেবো যদি ব্যক্তিগত বেরাইনে থাকাই তো খাইনে কিছু করে আর কি কোন এমএলএ সারা সুপুরি তোমাকে তাবু ব কমিউনিস্ট পার্টি নেতার গেট নামো বছর 3-4 বার থাঙ্গো সরকার করিপাল থাঙ্গো এবং তা অনেক তো বিপ্রব बीजेपी नने ना तारो निनी
गोबां मा जायगाफोराव थांमोन जों साइमानो जों खिन्थु आबो काम साननायबाबो आबो पार्सनेल मेटारबो যা থানে 14 তারিখ আমরা সামনে আসেন বাংলা একদম आबो दिनै स्पर्ट्स पार्सन सायख'नाय